है उसको अपनी इस्लाह करनी चाहिए अगर उसने बात की है। और अगर कोई और अक्लमंद उसको ये सुने तो उसको कहेगा ये तुम क्या बात कर रहे हो, तुम खुदा ताला को पाबंद कर रहे हो कि भाई मुरसलीन को तो अल्लाह ताला अपनी तरफ से बताता है कि ये तुम करो, लेकिन एक ऐसे उठ के कोई कह दे जो खुद को जिसको कोई इल्म नहीं हो और वो समझ रहा हो कि मुझे सारा इल्म है, तो ऐसे जाहिल को क्या कहेगा? वो जाहिल जिंदा रहे या मरे अल्लाह ताला को उससे कोई परवाह नहीं। एक गंदा कीड़ा है, बदरौ का कीड़ा, वो मर जाए या जिंदा रहे वो और बहुत से पैदा हो जाएंगे। तो इसलिए इंसान की इससे ज्यादा कुछ हकीकत नहीं है, ना मेरी हकीकत है कोई ऐसी कि मैं उठ के कहूँ मैं तुमसे मुबायला करता हूँ। मैं भी उसी बदरौ का कीड़ा हूँ खुदा ताला की नज़र में, कोई मेरी हैसियत नहीं है। हाँ, जो मुरसल होता है उसको अल्लाह ताला बताता है कि हाँ ये चैलेंज तुमने करना है या नहीं करना। तो जब वो अल्लाह ताला बताता है तो अल्लाह ताला उसकी पुष्टपनाही भी करता है। आम टॉम डिक एंड हैरी उठ के इस तरह की बातें करें, ये सिर्फ जाहिलियत है। मिर्ज़ाई नासर जो है उसकी जाहिलियत देखें, वो कह रहा है जी पहले मैंने पढ़ा नहीं, आज मैंने पढ़ा है। अब आप कह रहे हैं वो 130 साल से लिखा हुआ, भाई लिखा हुआ पढ़ा हुआ है, किताबों में महफूज है, उसने तो कुछ नहीं ना पढ़ा हुआ। अब मिर्ज़ाई नासर ने तो कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ मिर्ज़ा साहब की तालीम को। तो ऐसे शख्स को आप समझेंगे को कोई, अगर वो कह रहा है, अगर मिर्ज़ा नासिर मिर्ज़ाई अगर ये कहता है ना मैं मिर्ज़ा साहब को सच्चा मानता हूँ, तो मैं कहता हूँ मिर्ज़ा साहब यकीनन सच्चे हैं, लेकिन मिर्ज़ाई नासिर झूठ बोल रहा है। ये वही बात है सूरह मुनाफिकून में जो कही गई है कि मुनाफिक कहते थे कि हम रसूल खुदा का रसूल है तुम। अल्लाह ताला ने फरमाया वो यकीनन खुदा का रसूल है मगर तुम झूठे हो। हालांकि बात वो अपनी सच्ची कह रहे थे, इस वजह से क्यों अंदर से तुम्हें इसका यकीन नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। तो यही बात है कि ये कोई नासिर मिर्ज़ाई अगर कह रहे हैं ना मिर्ज़ा साहब मैं खुदा की कसम खाता हूँ, वो मिर्ज़ा साहब को तो खुद नहीं मानता, वो तो फासिक खुद है मिर्ज़ा साहब के मुताबिक, मुजद्दद का मुनकर है। तो ऐसा शख्स क्या खुदा उसके साथ खड़ा होगा एक फासिक के साथ? और या रसूल का वही बात है, वो तो खुदा के मुरसलीन के मुनकरीन है, फासिक लोग हैं, घोड़ा परस्त, मुर्दा परस्त, कब्र परस्त सारे काम करते हैं, फिर समझते हैं खुदा हमारे साथ खड़ा हो। इससे बड़ी जाहिलियत क्या हो सकती? जी गुजारिश ये है कि आपने मेरे सवाल के जवाब में बावजूद इसके कि मैंने बार बार कहा कि एक बंदा है वो मुबाहला नहीं करना चाहता, उसके सामने मुबाहला ला कर रख दिया गया है कि या हमारे साथ मुबाहला करो या अपने नबी को और नबी के दीन को सच्चा मानने से इनकार करो इसका दीन का। ऐसी सूरत हाल में जबकि उसके गले पड़ गया है मुबाहला, तो क्या अगर वो स्टैंड लेता है और उसके पास दो ही सूरतें हैं, या स्टैंड ले या अपने नबी को और अपने नबी के दीन को झूठा कहे, इनकार करे उसका। अगर ऐसी सूरत हाल में एक बंदा फंस जाता है तो फिर वो क्या करे? मुबाहला करता है। इसका जवाब दिए आपको, जवाब आप सुनते नहीं। ये जवाब खत्म हो गया। मैंने इसका जवाब दिया है भाई, कोई शख्स ये समझ रहा है मेरे मुबाहला गले पड़ गया है, तो वो उसकी अकल का कसूर है कि वो समझ रहा है कि मैं समझ रहा खुदा उसके पीछे आकर खड़ा हो जाएगा। आप सवाल ले लें, इसका जवाब मैंने दिया। आप सवाल ले लें, उसके बाद आप 5 मिनट बोले, मेरा कोई एतराज नहीं है, लेकिन सवाल तो पहले भी आपको मैंने नहीं रोका, बोलते रहे। अब भी मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो सिर्फ वो बात का खुलासा पेश कर रहा हूँ कि मैंने आपको कहा भी, लेकिन आपके पास सवाए इसके कि आप उसको कोसें जो मजबूर है और उसके गले में मुबाहला डल गया है और वो खड़ा हो गया है ईमानी ताकत से और अल्लाह ताला ने उसकी मदद भी कर दी है, सवाए उसको कोसने के आपके पास कोई बात है नहीं करने वाली। चलें, नहीं मदद कैसे कर, ये सारी आपने खुद ही कहानी बनाई ना, उसकी मदद भी कर दी है, खुदा उसके पीछे भी खड़ा हो गया है, खुदा उसके साथ भी है, उसके गले में पड़ भी गया है, ये सारी कहानियां आप खुद ही बना रहे हैं। अब आगे तो बात करने देना। अच्छा अभी खत्म नहीं हुई? आपको मैंने रोका तो नहीं ना चौहान साहब, आपको मैंने कहा कि कर लें जितनी बात, अब भी मैं आपको कहूंगा कि कर लें जितनी कर। अब आप ये कहते हैं कि जो मुरसल हो उसको तो खुदा ताला बता रहा है ना, इसका मतलब है सिर्फ दावा ये चाहिए, रसालत का दावा उसके पास होना चाहिए कि मैं मुरसल हूँ, वो कर सकता है।
جس کے پاس دعویٰ رسالت نہیں ہے وہ مباہلہ نہیں کر سکتا، بھلے وہ جھوٹا مدعی ہے یا سچا مدعی ہے، بس دعویٰ ہونا چاہیے اس کے پاس کہ میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، میں مرسل ہوں، اس کا حق ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی فہم و فراست پر داد دیتے ہوئے میں کہتا ہوں بات آگے بڑھا دیں۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مباہلہ وہ کرے جس کو سورج کی روشنی کی طرح سچائی کا پتہ ہو۔ کیا ان مرزائیوں میں سے کسی کو بھی نہیں سورج کے چڑھے ہوئے سورج کی طرح سچائی کا یقین کسی کو بھی نہیں ہے؟ ہم میں سے تو جو مسلمان ہم کہتے ہیں اس بات سے ہم متفق ہیں کہ وہ مباہلہ کرے جس کو سورج کی طرح سچائی نظر آ رہی ہے۔ اب اگلی بات مرزا صاحب کہتے ہیں سورج کی طرح سچائی صرف مرسل کے پاس ہوتی ہے، یہ ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں جھوٹ بولتے مرزا صاحب۔ سورج کی طرح چمکتی ہوئی سچائی کا یقین ایک عام مسلمان کو بھی ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اس کو کتاب و سنت کی نالج ہے، تعلیمات کا اس کو پتہ ہے، بنیادوں کا اس کو پتہ ہے، تو وہ کر سکتا ہے، اس کو یقین ہے کہ یہ سچ ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ لیکن عام بندہ، جاہل بندہ وہ نہ کرے۔ ہم بھی اس بات کے قائل۔ مباہلہ ہوا، ناصر نے کیا، اب وہ پیچھے ہٹ گیا۔ وہ جو سورج کی طرح سچائی تھی جس کا یقین تھا ناصر کو 3 جون 2024 کو، اب 18 اپریل 2025 کو وہ اگر پیچھے ہٹتا ہے، کیا وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اب وہ سورج کی طرح جو روشنی تھی وہ مجھ سے واپس لے لی گئی ہے، دھند ہے اور اندھیرا ہے، میں نہیں پہچان سکتا کہ مرزا صاحب سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ یہی نہیں کہہ رہا اپنی زبان حال سے؟ جی اب آ رہی آپ کی۔ یہ میں نے ساری باتوں کے جواب دیے وہی، پر آپ نے نئی بات تو کوئی اس میں نہیں کی۔ بھئی ناصر مرزائی کو تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے، صرف ناصر مرزائی نہیں، 99.9% مرزائی جانتے نہیں ہے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ کیا تھا، اس کی دلیل کیا ہے، اور اسی لیے وہ فاسقین میں شامل ہیں کہ جو مرزا صاحب صاف کہہ رہے ہیں کہ ہر صدی پہ مجدد آئے گا، اس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہماری مرزائی خلافتی گدی چلے گی۔ اب مرزائی ناصر تو فارغ ہو گئے نا، کیونکہ وہ تو فاسق ہے۔ ایک فاسق اگر سمجھ، ایسے ہی جیسے ابو جہل کو یقین تھا کہ میں حق پر ہوں، اس نے مباہلہ بھی کیا، اور پھر مباہلہ کے نتیجے میں جب اس کی موت ہونے لگی، اس کے گردن پہ تلوار چلنے لگی، تو وہ ایسا بے حیا تھا کہ اس وقت بھی اس نے کہا میری گردن ذرا لمبی کر کے کاٹنا۔ یعنی اس نے یہ نہیں سوچا کہ میرا مباہلہ تو میں ہار گیا ہوں، اس میں جھوٹا ثابت ہوا ہوں۔ یہ ہے ایسے لوگ جاہل جو ہوتے ہیں، جو اپنی جاہلیت پہ مصر رہتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ بھی لگ جاتا ہے۔ تو یہی ایسی ہے، ایک جاہل کہے کہ میرے اوپر روز روشن کی طرح حقیقت ظاہر ہو گئی ہے، تو وہ جاہل کا جاہل ہی رہے گا، کیونکہ وہ اپنی جاہلیت میں، جیسے کنویں میں مینڈک ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے میں نے ساری دنیا دیکھ لی ہے، ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ دیکھ لی ہے ساری دنیا۔ تو کوئی اس سے پوچھے کون سی دنیا تم نے دیکھی؟ وہ اس کی دنیا کیا ہے؟ وہ 3x3 کنواں، وہ اس کی دنیا ہے، اور وہ صحیح کہے گا کہ ہاں میں نے ساری دنیا دیکھ لی، تو ہم اس کو جاہل ہی کہیں گے۔ تو یہی بات ہے کہ اگر ضیاء رسول سمجھتا ہے میں روز روشن کی طرح، بھی تمہارے خود اعمال جو ہیں فاسقانہ ہیں، تمہارے عقائد فاسقانہ ہیں، گستاخانہ ہیں، مشرکانہ عقائد ہیں تمہارے، تم سمجھتے خدا تمہارے پیچھے ہے۔ تو یہ سارا ایک تماشا تھا جو ہوا، اور آپ کے پاس چونکہ اور کوئی موضوع اب رہا نہیں رہا، مرزائی آپ سے بات نہیں کرتے، پہلے ہماری کوئی علمی گفتگو ہوتی تھی، ہم کوئی اقتباس پیش کرتے تھے، اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اب وہ کام آپ نے چھوڑ دیا ہے کیونکہ آپ بھی اسے بور ہو گئے ہیں، کیونکہ علمی گفتگو میں کوئی زیادہ مزہ نہیں آتا۔ ہاں اس طرح کے ڈھکوسلوں میں بڑا مزہ آتا ہے، لے کے ڈھول پیٹتے رہو سارا دن، بیٹھ کے لوگوں سے پوچھو دیکھو جی ہم نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ آپ کر رہے ہیں، اور ایک فضول کام کر رہے ہیں، اور اس کے آپ کتنے خوش ہیں؟ علامہ صاحب آپ کتنے خوش ہیں اس کام کر کے؟ ہم نے ناصر مرزائی کو ہرا دیا، جماعت مرزائیہ کو ہرا دیا، ہماری جو یہ دیوبندی جو عقیدہ ہے وہ سچا ثابت ہو گیا، حالانکہ دیوبندی بھی کافر ہیں اور مرزائی بھی کافر ہیں۔ تو اس میں سے کچھ نکلا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں آپ کو تماشا کرنے کے لیے ایک موضوع مل گیا، وہ سارا دن آپ بیٹھ کے، میں سنتا رہتا ہوں آپ کو، سارا دن بیٹھ کے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ بہت بڑا یعنی کارنامہ آپ نے انجام دیا ہے، اسلام کی خدمت کی ہے، حالانکہ وہی گھوڑا پرست، یہ شارپ شوٹر گھوڑا پرست یہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے،
اس کو آپ کو نظر نہیں آتا کہ یہ اس کے کیا عقائد ہیں؟ کیا اس کو اسلام مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ اس کو آپ مسلمان کہیں گے وہ تعزیہ بھی نکالے گا، گھوڑے کے نیچے سے بھی گزرے گا، سموں سے اپنی اس کے وہ جیسے شیعہ کرتے ہیں وہ ذوالجناح کے صدقے اور اس کے سموں کے صدقے پاکستان بنا ہے. تو یہ ان کا عقائد ہیں، لیکن آپ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں. یہ آپ کا اسلام ہے. مرزائیوں کو بس آپ نے ہر بات پہ مرزا صاحب کو متون کرنا ہے. مرزائی چاہے کوئی حرکت کرے، آپ نے صرف ساری چیز مرزا صاحب پہ ڈالنی. حالانکہ آپ کے اندر جو اتنے غلط غلیظ عقائد ہیں ان کو آپ مسلمان سمجھ رہے ہیں، ان کو اپنے بھائی اسلامی بھائی سمجھ رہے ہیں. نجف عباس یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، شیعہ کافر، وہ اس کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں. تو پھر یہ سارے کافروں کا اجتماع ہے. آپ تھوڑے کافر ہیں، مرزائی بڑے کافر ہیں ہم سے، کیونکہ آپ نے تو مانا ہی نہیں مرزا صاحب کو. مرزائی کا اس لیے بڑے کافر ہیں کہ انہوں نے مرزا صاحب کو مان کے پھر ان کا انکار کر دیا، اور اب وہ اپنے آپ کو کہے میں روشن دلیل پر قائم ہوں. تو خدا کی طرف سے لعنت ہی ہوگی دونوں پر. جی دیکھیں، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں کافر اور ان کو مرتد قرار دیا ہے، اور مرتد کی سزا مرزا صاحب کہتے ہیں قتل ہے. ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کو خط لکھتے ہوئے انہوں نے کہا تھا مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے. تو مرزائی آپ کے نزدیک واجب القتل ہیں کہ انہوں نے مرزا صاحب مان کے چھوڑ دیا؟ ہم نے تو مانا ہی نہیں، ہم تو ویسے کافر ٹھہرے. ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا. ہم تو بھائی سب سے بڑے کافر ہیں مرزا کا دینے کے. آگے سنیں. جی، مرزائی کافر ہے، واجب القتل ہے، پر قتل میں نے نہیں کرنا، وہ اللہ کا کام ہے قتل کرنا. ہم نے نہیں کسی کو قتل کرنا، لیکن واجب القتل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. اچھا یار اچھا طارق شاہ صاحب، یہ تو مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ آپ بھی ان کو واجب القتل مانتے ہو. ہم آپ کو مانتے ہیں، مرزا صاحب نے کہا ہوا ہے، ہم ان کو مانتے ہیں، وہ ہمیں مانتے ہیں. جڑا مننے ہو بھی کافر، جڑا نہ مننے خدا ہو بھی پر کافر. جھوٹ باندھنے والا واجب القتل ہے، لیکن ہم نہیں یہ سمجھتے کہ یہ انسانوں کا کام ہے کسی کو قتل کرنا. یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ہم بھی نہیں سمجھتے کسی انسان کو نہیں کرنا چاہیے. سوال یہ ہے انسان کو نہیں کرنا چاہیے، خدا اوپر سے خود تشریف لائے گا یا جبرائیل کو بھیجے گا تو وہ قتل کرے گا سب کچھ. تو یہ تو بڑا آسان ہے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں کیسے خدا کرتا ہے، بھیجتا ہے. طاہر نسیم تھا ہمارے سامنے، ہمارے ساتھ یہاں بیٹھ کے باتیں کرتا تھا، گپیں لگاتا تھا، اپنے آپ کو کہتا تھا میں خدا کی طرف سے مجھے الہام ہوا ہے. کیا ہوا؟ قتل ہو گیا نا. اسد شاہ تھا، وہ کہتا تھا مجھے الہام ہوتا ہے خدا کی طرف سے، میں سچا مرسل ہوں اللہ تعالیٰ کا. اس کے ساتھ کیا ہوا؟ قتل ہو گیا نا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. خدا تعالیٰ خود آگے بھی کچھ کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ طریق ہے، وہ اسی طریقے ایسے ہی ہے جیسے بغداد کے جو فاسق و فاجر مسلمان تھے، ان کا کیا کھوپڑیوں کا منار بنائے تھے. حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ میں کہہ رہا ہوں جمبا صاحب فاسق و فاجروں کو قتل کرنے کا، ان کو ملیا میٹ کرنے کا، ان کو سزا دینے کا. یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ ان کے اوپر ایسے لوگ مسلط کرتا ہے، پھر ان کو سزا دیتے ہیں جو خدا کی طرف سے. نہیں، جمبا صاحب کو بولے نا پاکستان کا دورہ کریں. طاہر نسیم جیسا حال نہ ہوا تو پکڑ لینا ہمیں. طارق صاحب میں خدا کی قسم مان جاؤں اگر ہماری بڑی دلیل صاحب کی طارق نہیں تو کیوں نہیں کہتا جمبا صاحب نے کو سنے نا. نہیں اور تو چپ کر یار ذرا عبداللہ میں جواب نہیں. جمبا صاحب اینج کیوں نہیں کرتے؟ پستول بھر کے کنپٹی سے رکھ کے چلان پتہ چلے سچے ہے نا کہ نہیں. ایسے بے عقل ہو تم، نام نہاد جس وقت پاکستان گیا تو نہ لے ہویا نا، تو جمبا صاحب بھی باہر بہ کے تے گیا نہیں امریکہ گیا کس لیے؟ کیونکہ انہوں مقدر سی ਉਹਦਾ مرنا، اس لیے گیا. ورنہ جو امریکہ چ بیٹھا سی ان کی ضرورت ہوتے جان. لیکن خدا تعالیٰ کی طرف سے جب مقدر چیز ہوتی ہے نا، وہ اپنی موت کی طرف خود بھاگتا ہے انسان. اس کی عقل پہ یہ پردہ پڑ گیا، وہ کہتا نہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا، تو وہ ہو گیا نا. سلطانی جو تھا اس نے موبائل کا کہنے دیا تھا اس کی حالت کیا ہے آج، اس کا کوئی نام لے. تو یہ نشانات مہربانی کرو یار. طارق چوہان صاحب کل نو میں تواڈے پوترے نو جس سوال کراؤں گا وہ جمبا صاحب جو پیشگوئی دا کی کیتا ہے توبہ بیگم والی دا. جمبا صاحب نے آخیا توبہ بیگم نال میرا بیاہ ہوتا تے بیاہ تے ہویا کوئی نہیں. اور یہی بکواس تم کس رنگ سے پوری کرتے ہو محمدی بیگم کے چکر میں. تم لوگوں کی یہ چسکے بادیاں ہیں صرف،
वो तो इसीलिए कि तुम फासिकीन और जहन्नमी लोग हो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपनी माँ के साथ जना करोगे, तुम भी शायद यही करके आए नहीं तो मैं ताज़ा मेरा ताज़ा। मेरा देखे ना तारिक ये चौहान साहब, मेरा मोहम्मद मसला सल्लल्लाहु ये अलैहि था वसल्लम कि ने आप फरमाया तुमने अपनी अपनी पोती माँ के साथ जना का नाम किया आज? तूबा रख के ना अब्दुल्ला, जंबा साहब के अपनी साथ माँ उसकी के साथ शादी तुमने जना कीजिए। किया आज? ये हजरत मोहम्मद नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फरमाया पोती हुआ का है। ना तो अपनी यहूदियों पोती की या तरह तुम दोती का लोग भी नाम अपनी रखे माँ के तूबा साथ जना करोगे। और उसकी शादी कर दें जंबा के साथ, कर लिया तो तुमने इस माँ से रंग जना, में पेशगोई पूरी हो फारग हो जाएगी। गए हो। इस रंग में पेशगोई पूरी हो जाएगी। आप ना अपनी पोती या दोती का जो है ना नाम रखें तूबा और उसकी शादी करें जंबा के साथ, तो तुम अपनी ताकि माँ कल के को साथ ये आपके कर बच्चे दो ना। बोलने वाले तो हो ना तुम्हारे कि मतलब वो तो पेशगोई पेशगोई इस भी रंग है में पूरी हो गई थी। अब्दुल्ला, तुम्हारे वो मतलब फिर पेशगोई तो मसीहियों तुम की अपनी तरह माँ वो से भी जना कहते रहेंगे करोगे, तो हाँ जाके करो इस तरह आज। पूरी हुई थी, पेशगोई पूरी हो इस तरह जाएगी। नहीं पूरी हुई थी, यहूदियों के तुम इस तरह तरह पेशगोई वही काम पूरी हुई करोगे थी, तुम। इस रंग में पूरी नहीं हुई थी। इस रंग में पूरी तो तुम्हारी आप पक्का काम इस करें, रंग में पूरी आप हो जाएगी। तुम तारिक आज चौहान ही साहब जाओ पक्का काम अपनी करें। माँ के साथ जना आप करो अपनी और इस रंग अपनी में ना ये पेशगोई पूरी हो बे- जाएगी कि हज़रत मोहम्मद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ने फरमाया पोती मेरी का उम्मत नाम में भी रखें ऐसे तूबा, बदबख्त होंगे जो पोती का अपनी माँ नाम के साहब, साथ रखें जना साहब आप तूबा ये करेंगे। क्या और बेहुदा उसकी बातें इस कर रंग रहे में ये हैं? पेशगोई पूरी हो इस जाएगी। अब्दुल्ला को नीचे क्यों नहीं उसकी जा भेजते शादी अब्दुल्ला करें यार? तैयारी जंबा कर, के साथ, यार अच्छा भला माहौल उसकी माहौल शादी खराब करें कर रहा है यार जंबा ये के बाबू का साथ, पुजारी। ताकि ये पेशगोई पूरी हो जंबा साहब की। कल को वो कहने वाले हों पेशगोई जी पूरी देखो हो, अब्दुल्ला माँ के साथ जना किस करेगा शान से मेरी ताकि पेशगोई ये पूरी हो पेशगोई गई। पूरी हो कि मेरे लोग उम्मत में भी ऐसे नहीं बदबख्त होंगे जो मैं अपनी माँ क्यों के साथ आपकी जना किसी करेंगे, पोती से नाउजुबिल्लाह ताकि ये जना पेशगोई करूंगा। पूरी हो वो जाए। तो जंबा साहब तो चलो आप अब्दुल्ला तूबा नाम रखेंगे, तैयारी करो, आप अपनी पोती का अपनी नाम अम्मी जी तूबा ने फोन रखेंगे, करके कहा अम्मी जी तैयार हो जाओ, मैं आ रहे हैं आप अपनी पेशगोई पोती पूरी का करने वास्ते। आप अपनी पोती का नाम तूबा रखेंगे। अब्दुल्ला मैं आप की तरफ ये चलता तुमने साहब सुना है कैसे ये पेशगोई ये पूरी मज़हबी साहब होती तरफ ये है? चलता है। घोष मिर्जा के मैं कादियानी के कहना नहीं मानने चाहता, वाले घोष के कुत्तों के भी कुत्ते का मुंह बंद करें यार। पीर साहब ये क्या बदतमीजी कर रहा है यार ये बाबू का पुजारी। नहीं, हम पेशगोई पूरी कर रहे हैं, तुम्हें क्या तकलीफ है? मैंने क्या नाम है तुम्हारा पप्पू मलक, मैंने कब तुम्हारी माँ के साथ गुनाह किया या कब तारक चौहान ने किया? तुम मेरे साथ क्यों लगे हुए? हाँ साहब मैं ये कह रहा हूँ जो सारे भाई हैं जो हम एक दूसरे को सब काफर मानते हैं, मैं उस दिन आपको सलूट करूंगा अगर हमारी बुराइयों सुन के कोई ईसाई, कोई यहूदी, कोई हिंदू, कोई सिंह मुसलमान हो जाए। वो कहेगा यार ये सब एक दूसरे को कुत्ते कह रहे हैं, सब एक दूसरे को लानती और मुर्तद और खंजीर और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। ये इस्लाम है यार, हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्हें भी मार दियो, जिंदगी भी, संदूक ने भी मार दियो, मफरूर ने भी मार दियो, मुलहद ने भी मार दियो। तो यार छड़ना क्यों है यार? औरतें और मिर्जा साहब भी कह रहे हैं कि जड़ा मुर्तद है मार दियो। ला हौला वला तेरी अम्मी ने कुव्वता किसी ने इल्ला मारा? तेरी अम्मी ने किसे मारा है पप्पू मलक दास? तेरी अम्मी का किसे कत्ल किया है? ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਆਏਗੀ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਡਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਰੀਬਾ ਬੁਰਿਆ ਸਮਝਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡੱਕਣੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਿਆ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਡਿਆ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਨਾ ਸੈੱਟ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਗਲਤੀ करे ना इनके सामने बिठा के करया कर। मुश्किल नहीं दी, मुश्किल नहीं दी, मुश्किल नहीं दी। जे अगर तेरे ना बदतमीजी करे ही ना, मैं हटा जाएगा इथों, मेरे तो गारू नहीं हैगी तो ना हो सकती है। बिलाल कुकड़ की कह के गया है, मुझे समझ नहीं आई। पप्पू की भैन का जिक्र कर रहा सी। अच्छा तारक चौहान साहब फिर ठीक है ना, तुसी अपनी बेटी ठीक का है ना, नाम फिर रखो। पेशगोई पूरी करेंगे ना, आज ही शाम को करेंगे ना पेशगोई, बल्कि दिन वेले भी कर सकते हैं, तो कोई मसला नहीं तेरे तूबा वास्ते। रखो, पोती का नाम तूबा रखो ते वो पेश रोकण करो वाला भी जंबा कोई साहब नु, उन्हां दी पेशगोई तो पूरी मोहम्मद कराओ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आज पता नहीं पेशगोई कदों पूरी उन्हें मर करनी जाना, कदों उन्हें मर जाना। ठीक है, बाद च तुसी भी आखोगे इस रंग च पूरी हो रही, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਪੋਤੇ अपनी मां ना जना कदों कर तक ले लगे ताकि रहणगे, पेशगोई पूरी हो कदों जाए। तक लगे रहणगे दसण वाई इस रंग च पूरी होई, इस रंग च नहीं होई। एक काम पक्का कर जो मर ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੰਮੇ ਦੇ नहीं नहीं, आज ही पूरी पूरी अपनी हर रोज ये काम पोती करेगा, का नाम रखो बार-बार तूबा। पेशगोई पूरी हो गई, अपनी अपनी मां ना जना करे। ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਉਂ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ
ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਦੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਤੂਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖੋ ਤੂਬਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਜੰਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਾਓ। जारी रखो भाई, इल्मी मुनाजरा जारी रखो। क्यों रोक देता जी? अब्दुल्ला सोच ले पेश कोई कीमत पूरी करनी है। कोई बयान है इस इल्मी गुफ्तगू नूं जारी रखो ताकि सुन के कोई बंदा मुतासर होवे तुहाडी गुफ्तगू। चौहान साहब तुसीं कहंदे हो कि इल्मी गुफ्तगू इत्थे हुंदी सी वो बंद हो गई है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਸਲਨ ਕੋਈ ਇਕਤਬਾਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਮੌਕਫ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਮੌਕਫ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫੈਸਲਾ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਖੰਡ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤਬਲੀਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਇਹ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ ਪਖੰਡ। ਉਹ ਬਈ ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਿਸਤੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਪਟੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਹਿਲ ਸ਼ਖਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆ ਰਸੂਲ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਇੰਗੇਖਤ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਨਾਸਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗੇਖਤ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਨਾਲ ਹੱਥ ਲਾਏ, ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਦਲੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ ਔਰ ਹੱਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੁਬਾਇਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਵੇ ਦੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਦੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਕਸਮ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਕਿਸੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੱਚਾ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠਾ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਜਿਹੜੀ ਕਸਮ ਤੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠੀ। ਇਹਦੀ ਕਸਮ ਦੀ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ? ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਬਾਤਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ? ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਲੀਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਆਲਮ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀਅਤ ਹੈ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਤੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦਲੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਲਾਇਲ ਨੇ? ਹਾਂ, ਉਹ ਦਲਾਇਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਮ ਮੰਗੇ ਕਿ ਬਈ ਕਸਮ ਚੁੱਕੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਮ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖੀਏ ਵੀ ਜਾਹਿਲ ਹੈ? ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਕੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਮ ਝੂਠੇ ਨੇ। 17 ਮਾਰਚ 1907 ਦੇ ਅਲ ਹਕਮ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਰਸਾਲਾ ਛਾਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਦੀਆਨ ਕੇ ਆਰੀਆ ਔਰ ਹਮ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਸਮ ਮੰਗੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਮੁਰਸਲ ਸੀ ਬਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਰਸਲ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਮਸ਼ੀਅਤ ਔਰ ਇਜ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਟੌਮ ਡਿਕ ਐਂਡ ਹੈਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਸਮ ਮੰਗਣ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਲਹਮ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾ ਯੰਤਿਕੁ ਅਨਿਲ ਹਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਵਹੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਇਜ਼, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ।
ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੇ ਫਿਕਰੇ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਕਰ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੌਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੁਰਸਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਤਾਇਜ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ ਬਈਅਤ ਕਲ ਖੈਰ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਕੀਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਈਅਤ ਕਲ ਖੈਰ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਮਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਆਉਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਆਉਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਹਿਣ ਦੀ? ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗਲਤ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲੜਕਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਆ ਲੜਕਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਲੜਕਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਤਿਹਾਦੀ ਗਲਤੀ ਥੀ। ਔਰ ਉਹ ਇਜਤਿਹਾਦੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੁਰਸਲ ਕੋ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਬਤਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁਸਲਿਮ ਮਊਦ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਤਰੀਕ ਹੈ ਕਿ ਖਬੀਸ ਨੂੰ ਤੈਯਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸੀ ਬਾਤਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਮਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਈ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਮਰਜ਼ਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਸਮ ਮੰਗੇ ਤੇ ਕਸਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਮ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਈ ਜਾਹਿਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਾਹਿਲ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਮ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਵੀ? ਨਾ ਉਹ ਝੂਠੇ ਇਲਾਮ ਸੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਸੱਚੇ ਇਲਾਮ ਝੂਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਸਮ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਵਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਜ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵਹੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਕਰੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮੁਰਸਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾ ਭਟਕੋ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਰਾ ਧੁਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਦ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਟੀਕੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਬਦ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਮੁਰਸਲੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਉਲ ਕਲਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਖਬੀਸ ਔਰ ਤੈਯਬ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸੋ ਖੋਲ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਹਿਮਦੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਤਾਰਕ ਭਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮੁਨਕਰੀਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕਾਲਾ ਨਜ਼ਰ, ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਹੀ ਕਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਐਸੇ ਖਬੀਸ ਲੋਗੋਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਮੁਰਸਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਹੱਸੀ ਠੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब भी कुरान की आयत है कि इसको भेजा है जिसको खुदा ने मुरसल बना के भेजा है, तो यही करते हैं। उनको काला ही नजर आता है सारा। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਲਾਮ ਉਤਰਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਬੰਦ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਦੋਵਾਂ 'ਚ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਵਹੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਵੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਵਹੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, वाहिद ला शरीक वादा ला शरीक खुदा, उसके अलावा कोई है नहीं। पट्टी पुट्टी हो गई है वही, एक एक दाना किसने खाना। आपने कबूतरों का दाना डाल लिया? हाँ वो नहीं, सुबह को डाला। अच्छा एक डालना,
इजाल अवाम के एक इबारत नहीं, में मैंने हमें कहा समझाया। अगली दफा कबूतरों को दाना कब डालना है? सुबह को डालेंगे भाई, अभी रात है। अच्छा अच्छा, अभी रात है रूहानी आपके यहाँ? खजान, हाँ, रूहानी खजान जल्द 3 464 सफा, ये तो इबारत समझाओ मुझे। चलो आमिर नजीर साहब को पता है सारा, वो अबू रफी समझाएंगे। साहब दाना थोड़ा डाला करे कबूतरों को, पता है ना मिर्जा साहब का इल्हाम है, पेट फट गया फिर हाँ। कबूतर का पेट फट जाएगा। हाँ, वो एहतियात करना चाहिए भाई, वही का ख्याल करना चाहिए। अच्छा मिर्जा साहब, पर ये भी वही है कि पाखाने में सर तुम्हारा जो है ना वो डाल दूंगा मैं, अल्लाह ताला की तरफ से वही है उस पर। ये पढ़ी है सुभान साहब? लो अभी नहीं बोलेगा ये भाई, आपने सुनी अब्दुल्ला भाई? नहीं, मैं नहीं सुनी हुई। ये तज़किरा में है, सफ़ा नंबर 282। लौला फज़लुल्लाह व रहमतुहु अलैया लउल्क़िया रअसी फ़ी हाज़ल कनीफ़। तर्जुमा उसका उन्होंने खुद ही किया कि अगर खुदा का फजल और रहमत मुझ पर न होती तो मेरा सर इस पाखाने में डाला जाता। अभी तज़किरा में है, इसका मतलब वही है ना ये। यानी ये अगस्त 1899 का जो है ना इल्हाम है। नहीं तारिक चौहान भाई, मैंने आपसे सवाल किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके तुफैल मिर्जा साहब आपके मुताबिक उन्होंने ये मुकाम हासिल किया, वो तो कुरान में फरमा रहे हैं कि मैं पाबंद हूँ। आप कह रहे हैं नबी जो मर्जी कर सकता है, क्या है इसका खुलासा? नहीं, वो किस चीज के पाबंद है वो? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कलाम उन पे उतरा है कुरान, उसके तो पाबंद मैं भी है यही वो। कह रहा हूँ, वमा यंतिकु अनिल हवा, वही के पाबंद होते हैं वो। वही के पाबंद होते हैं। तो मिर्जा अगर साहब का वही इल्हाम है खुदा से डर, फिर जो चाहे कर। यानी खुदा ताला की अगर इज़्ज़त के तहत जो करेगा तो फिर जो मर्जी करो। अच्छा, जिस तरह उन्होंने कहा था कि बत्ती बुझा के जो फिर चाहे मर्जी कर। नहीं, अच्छा, एक मुरीद को लिखा था ना खत कि मिर्जा साहब के ऊपर जो कलाम उतरा वो कौन सा था? यानी वो कोई मौजूद है? तज़किरा में मौजूद है ना भाई। नहीं, उनसे पूछने थे तारिक भाई, किसको कलाम कहते हैं आप? जो रूहानी खजाइन है उसको कलाम में शुमार करते हैं या? नहीं, ये जो इल्हामात हैं वही है कलाम ना। बाकी तो खुदा ताला की तरफ से वही जली भी होती है और वही खफी भी होती है। कुछ चीजें इल्का की जाती हैं, समझाई जाती कुरान हैं, को आप क्या समझते हैं? कुछ वही अल्फाज जली में है, होती वही? हैं, वही ये मुतलब होती है, कोई नहीं, वही ये कुरान गैर को मुतलब होती है। तारिक भाई, कुरान को क्या समझते हैं? वही है जली या वही है खफी? वही ये मुतलब है कुरान, ठीक है, मिर्जा जो साहब अल्फाज से होती है, अल्फाज से जात होती है। चले, मिर्जा साहब को वही है मुतलक या मतलब? मतलू, असल में मतलू लफ्ज है। मिर्जा साहब का क्या है? मिर्जा साहब का वही मतलब क्या है? मतलू असल लफ्ज है जिसकी तिलावत की जाए। ठीक है, मिर्जा साहब का वही मतलब क्या है तारिक भाई? वही ये मतलू, हाँ, मिर्जा साहब के ऊपर भी ऐसी कोई वही उतरी, वही है मतलब? हाँ वो तज़किरा में लिखी हुई है, आप जाके पढ़ लें। मतलब वो मिर्जा साहब उसके पाबंद है। तज़किरा की बातें तो पढ़ रहे हैं ना भाई हम। अल्लाह का नबी अगर पाबंद है तो मिर्जा साहब भी तो पाबंद है ना फिर अपनी वही है मतलू के। अल्लाह के नबी अगर अपनी वही के खिलाफ नहीं जा सकते तो मिर्जा साहब भी नहीं जा सकते। सिंपल बात है ना। हाँ तो यही तो कह रहे हैं, मतलब आप पता नहीं वही रिपीट क्यों कर रहे हैं। तारिक भाई, मैं कोई आपसे मैं सिर्फ नहीं भाई, यही बात तो मैंने कितनी दफा बयान कर दी, फिर आप वही सवाल पूछते हैं। अब आगे भी चलिए। अगर ये साबित हो जाए कि मिर्जा साहब अपनी वही है मतलू के खिलाफ गए हैं, फिर तो ये साबित कौन करेगा? कोई फासिक? मैं बताता हूँ ना, कोई फासिक करेगा ये साबित? तो फासिक ने क्या, उसको समझ भी आनी ना फिर आपके उस चीज सामने की। रखना है ना। ओ भाई, आप जो भी दलील पेश करेंगे वो झूठी होगी, क्योंकि वो आपकी अकल के मुताबिक होगी ना, और अकल आपकी है। छुट्टी कैसे होगी? एक चीज मिर्जा साहब की किताब से पेश करेंगे तो झूठी मैं कैसे वही होगी? कह रहा हूँ, मिर्जा साहब की किताब से ही आप सब कुछ पेश करते हैं, लेकिन एक चीज आपको रूहानी खजाने अकल से नहीं पेश है करें उस पैगाम को समझे जो लिखा हुआ है।
यही तो मुसीबत है। अगर आपको अकल होती तो आप मुनकरीन फासिकीन में ना होते। भाई फिर इस तरह से दुनिया के किसी बंदे का भी कसूर नहीं है, ये आपके पास अच्छा बहाना है। फिर तो ना ईसाई के पास भी यही है, यहूदियों के पास भी। तो क्या हम उनको कुछ कह नहीं आती इसलिए आप 2.5 अरब ईसाई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ नहीं आती इसलिए हम उनका फिर क्या अल्लाह का बिगाड़ कलाम सकते क्या हैं? होगा? उनकी मर्जी नहीं, वो फिर कलाम अल्लाह ही क्या होगा? नहीं। इसमें इस तरह की दलील नहीं है किसी को। तो वो जो मुत्तकीन के लिए हदायत है, जो मुत्तकी होते हैं उसको हदायत मिल जाती है। मुत्तकी बाकी आप भाई मेरी जैसे बात सुनिए, 72 मुत्तकी क्या जहन्नमी हुआ? फिरके और जहन्नमी रहते हैं। नहीं, मुत्तकी का फैसला कैसे होगा? ये तो अच्छा बहाना है आप लोगों के पास। नहीं, ये कुरान शरीफ में फरमाया, कोई मैंने तो नहीं आया तो बस ये कह के अपने दिल को तसल्ली दे लो। हाँ, तो भी हम तो दे रहे हैं, आप भी अपने दिल को ही तसल्ली दे रहे हैं ना। हम अपने दिल को तसल्ली तो नहीं देते, हम तो आपकी किताबें पढ़ के आपके सामने रखते हैं। आए भी बात करें, आप मानते हैं, साथ यही तो मैं कह रहा हूँ, किताबें आप पढ़ते हैं, जो उसमें से आप लफ्ज लेते हैं वो आपको गुमराही में बढ़ाता लफ्ज है। कब लेते हैं भाई? किताब निकाल के आपके सामने रखते हैं ना। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। हाँ जी, आप किताब पढ़ते हैं क्योंकि कुरान शरीफ भी अल्लाह अब ताला आप अगर ये कहें नहीं जी उन किताब के, मेरी बात सुनो ना भाई, कोई भाई मतलब है? चंद मक्खन गल तो सुन ले। नहीं इन कुरान शरीफ को अल्लाह ताला ने भेजा, अल्लाह ताला के इल्हामी अल्फाज हैं, लेकिन कुरान ही कह रहा है कि ज्यादातर लोग इसको पढ़ के गुमराह होते हैं। अच्छा, युजिल्लो बिही कसीरा व यादी बिही कसीरा। मगर कुरान की तो बात हम नहीं कर रहे हैं ना, मिर्जा साहब के कलाम की बात कर रहे हैं ना। उसमें पैगाम क्या है बताएं हमें। चलें जी, वो जो मिर्जा साहब की बात में मैं यही कह रहा हूँ कि मिर्जा साहब की जो किताबें हैं, जो आप पढ़ते हैं, आपको उसमें से गुमराही मिलती है, आपको हिदायत मिलती है उसमें से कुछ। भाई चले यही बात है, कुरान में कह रहा है, एक आम इंसान जिनको अकल नहीं है ना, वो जब कुरान, मेरी बात सुने, जिनको अकल नहीं है ना, वो जब कुरान पढ़ते हैं ना, तो वो कहते हैं ये तो असातीरुल अव्वलीन है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, पहले लोगों की कहानियां पिटी हुई भी नहीं आती, लेकिन उर्दू तो आती है ना। उर्दू पढ़ के तो समझ सकते कि नहीं? नहीं तो मैं कह रहा हूँ मुझे मक्का के लोगों को अरबी नहीं थी आती। किसको? मक्का के लोगों को। तो मक्का के लोगों का किस दिन तो कुरान उन्होंने की कहा असातीरुल अव्वलीन है, सुन ले असातीरुल अव्वलीन। ये भी मैं बता देता हूँ ना, सुन ले। मक्का के लोग किस दिन कुरान लाके अल्लाह के नबी के सामने गए जी एक कुरान की फलां आयत हमें हमारे साथ इस पे बात कर। नहीं तो वो यही है, वो कहते हैं जादूगर है, इसका जादू का कलाम है, इसके ऊपर जो उतरता है। नहीं मंत्र है, जादू मंत्र है। नहीं आपकी कुरान की आयत है उसकी आपको 2.5 अरब ईसाई क्या समझते हैं कुरान को? हदायत समझते हैं। बिलाल भाई, बिलाल भाई आवाज आ रही है? चलो अब्दुल्ला फारूक हो गया, आ गया तो पेश गोई पूरी करके। वो तारिक चौहान साहब मौका दें, आप अपनी पोती एक मेरे को दें, मैं उसमें से एक बच्ची पैदा करूं, फिर उसको नाम तूबा रखूं। पेश गोई पूरी करके